اور انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ ہے ان کی کیا سچویشن ہے، آج آپ لیں اور کل اس پہ گھر بنائیں۔ اس کو کنور موئیز بلاک کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹلی کمرشل، لیفٹ سائڈ پہ ہمارے بی بلاک آ جاتا ہے، انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو اس میں اگر اپنا پلاٹ آپ بک کروانا چاہ رہے ہیں، بجلی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اور وہ سامنے آپ کو ایک روڈ جاتے ہوئے جس پہ ٹریفک دکھ رہی ہوگی، تو یہ کشمیر ہائی وے ہے اور یہ ایئرپورٹ کی طرف۔ تو آپ اس میں رہائش رکھو، آپ لوگوں نے 4 سال کی اقساط میں دینی ہے، 25-26 لاکھ روپے سے شروع ہو کے، تو باقی انسٹالمنٹ والے پلاٹ کے حوالے سے بھی میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ۔ آج ہم جائیں گے ٹاپ سٹی کا وزٹ کریں گے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بلاکس ہیں، کون کون سے سائزز کے پلاٹس ہیں، اور انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، ادھر کام شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، اس کی پرائسز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو آل ڈیوز کلیئر، مطلب جو ڈیولپ پلاٹ ہے، آج آپ لیں اور کل اس پہ گھر بنائیں، تو ان بلاکس کا بھی وزٹ کرواؤں گا، مارکیٹس وغیرہ، ساری شاپس وغیرہ، ایریا بھی آپ کو سارا سمجھاؤں گا، اور پلس آپ کو راستہ بھی سمجھاؤں گا کہ کہاں سے آپ کیسے اور کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پوری ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی سٹارٹ سے اینڈ تک، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ویڈیو لازمی شیئر کر لیا کریں، میں بھی ان کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہو یا کوئی پلاٹ سیل کرنا ہو تو ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ تو ابھی چلیں گے، ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، میپ کے اوپر بھی سمجھاؤں گا کہ ٹاپ سٹی میں کون کون سے بلاکس اور کون کون سے سائزز ہیں، مین جو بلاکس ہیں اس میں، اور اس میں کافی ریزیڈینشل اپارٹمنٹس بھی بن رہے ہیں، کمرشل اپارٹمنٹس بھی بن رہے ہیں، شاپس وغیرہ بھی فار سیل ہیں۔ اگر اس میں بھی آپ لوگ ویلنگ ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اور کمنٹس میں بھی ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں گے اب ٹاپ سٹی کی طرف۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو میٹرو اسٹیشن دکھ رہا ہے، یہ سامنے برج، تو اس کو G13 میٹرو اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے کر کے ہم لوگ جائیں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ سیکٹر G13 آ جائے گا، جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئریز ہیں، آپ کوئی پلاٹ یا کوئی دکان یا مکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ اندر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ H13 ایک پرائیویٹ لینڈ ہے، اس کے اندر جائے گا۔ اور ادھر نسٹ یونیورسٹی میں بھی آپ گیٹ نمبر 2، 4 اور اس طرح کے گیٹس وغیرہ آئیں گے، اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ مین نشانی جو اس کی ہے، یہ سامنے آپ کو میک ڈونلڈ کا بورڈ اور PSO کا پیٹرول پمپ نظر آ رہا ہے، تو اس سے پہلے یہ نسٹ یونیورسٹی کی طرف اور یہ H13 کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ جانا ہے، تھوڑا سا آگے کر کے ہم لوگ جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ جو نیچے کی طرف چلا جائے گا، تو وہ آپ کو راولپنڈی گولڑا موڑ کی طرف لے جائے گا، جدھر سے آپ I14، I15، I16 کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسٹریٹ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہی جانا ہے۔ اسی کشمیر ہائی وے کے اوپر ایک انٹرچینج آپ لوگوں کو دکھے گا، تو وہ آپ کو انٹر کر دے گا G13 سیکٹر کے اندر، جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں F14 اور F15 کی، تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹرز ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس میں ویلنگ ہو کوئی پلاٹ سیل پرچیز کا، تو پہلے تو جا کے تفصیل سے ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو پرائسز کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے۔ اور یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، تو یہ راولپنڈی کی طرف آپ کو لے جائے گا، اور سٹریٹ ہم لوگوں نے جانا ہے اسی کشمیر ہائی وے کے اوپر۔ اور یہ انٹرچینج، یہ جیسے ہی ہم لوگ یہ برج کراس کرتے ہیں تو یہ انٹرچینج آ جاتا ہے۔ لیفٹ کی طرف آپ کو یہ گاڑیاں جاتے ہوئے دکھ رہی ہوں گی، یہ کوسٹر وغیرہ، تو یہ آپ کو G13 میں انٹر کر دے گی یہ روڈ جو ہے۔ اور ہم لوگ سٹریٹ جائیں گے تو یہ سامنے آپ کو جو میٹرو اسٹیشن دکھ رہا ہے، تو اس کو گولڑا موڑ اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ G13 کے اندر ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیوں گولڑا موڑ میٹرو اسٹیشن رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ابھی اسٹریٹ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آگے آتی ہیں۔ اچھا جی، یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، تو یہ آپ کو 26 نمبر چنگی کی طرف لے جائے گا، اور ہم لوگوں نے ابھی بھی اسٹریٹ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہی جانا ہے۔ اور یہ N5 کا میٹرو اسٹیشن آ گیا ہے۔
یہ آخری اسٹیشن ہے ادھر اسلام آباد کا. اس کے بعد آگے بھی بسیں چلتی ہیں میٹرو کی ایئرپورٹ تک, پر ادھر تک آپ ایک بس میں آئیں گے, اور اگر آگے آپ لوگوں نے جانا ہے ٹاپ سٹی کی طرف یا ممتاز سٹی کی طرف تو ادھر آپ کو بس چینج کرنی پڑے گی. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا, اور آپ لوگوں نے لازمی ہمیں بتانا ہے کہ کون سے شہر یا کون سے ملک یا کہاں سے آپ لوگ یہ ویڈیو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کے بارے میں لازمی کمنٹس میں بتائیے گا, اور ایک لائک یہ بہت ضروری ہے, اور اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کریں. اور یہ جو برج سامنے آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کو 26 نمبر برج بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ چیٹی روڈ اوپر سے جا رہی ہے, اور یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے تو یہ آپ کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, جو آپ کو سیدھا لے جائے گا ٹیکسلا کی طرف. پشاور کی طرف بھی یہ جی ٹی روڈ جاتی ہے. بہرحال ہماری فیسنگ ابھی بھی کشمیر ہائی وے, جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے, اور ٹو ورڈز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہے. اچھا جی, ابھی ہم لوگ یہ بالکل سامنے ہمارے, اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو ایک برج پہ گاڑیاں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہوں گی, تو یہ آلموسٹ ہم ایک کشمیر ہائی وے کے اوپر انٹرچینج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور لیفٹ سائڈ کی طرف جو راستہ جاتا ہے تو یہ لاہور موٹر وے M2 کی طرف, اور اس برج کے تھوڑا سا ہم نیچے سے کراس ہوں گے تو پھر لیفٹ کی طرف سلائٹلی ایک روڈ جاتی ہے, تو وہ آپ کو M1 پشاور موٹر وے کے اوپر لے جائے گی. بہرحال ہم لوگوں نے سلائٹلی رائٹ رکھنا ہے, اور ہماری فیسنگ ابھی بھی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہوگی. تو ابھی تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے, اور یہ بلڈنگز وغیرہ جو آپ کو دکھ رہی ہیں یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے بالکل سامنے جو آپ کو دکھ رہی ہیں تو ممتاز سٹی کے اندر یہ بلڈنگز ہیں, اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو یہ والی بلڈنگ دکھ رہی ہے تو یہ ٹاپ سٹی کے اندر بلڈنگ ہے. تو کافی مطلب ہائی رائزز, ہوٹلز وغیرہ, انٹرنیشنل چینز وغیرہ ادھر بننے جا رہی ہیں, اور اسٹریٹ جو روڈ جا رہی ہے تو یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. آلموسٹ میرے خیال سے کوئی 2-3 منٹ کا راستہ ہی ہوگا ادھر سے ایئرپورٹ کا. تو ابھی تھوڑا سا آگے کر کے ایک انٹرچینج آئے گا جس سے ہم نیچے ڈراپ ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ, تو سامنے ہی ٹاپ سٹی آ جائے گا. یہ بالکل کشمیر ہائی وے کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے, اور اسی انٹرچینج کے ذریعے آپ ممتاز سٹی اور گندھارا سٹی اس میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں. بہرحال آج کا ہمارا جو مین مدعا ہے تو وہ ٹاپ سٹی ہے, اور اس کے اندر ابھی جاتے ہیں. اس کے کمرشل وغیرہ یہ آپ دیکھ لیں, اس میں اگر آپ کی کوئی کمرشل شاپ ہے یا کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اور کمنٹس میں بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی آفر آپ کو لے کے دے سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ادھر سے ہم لوگ انٹری لیں گے, اور یہ اس کا چیک پوائنٹ ہے, ادھر سیکیورٹی چیک وغیرہ کرتے ہیں. یہ انٹرنس سے پہلے آپ کا شناختی کارڈ وغیرہ سکین ہوگا, اور یہ چیزیں ساری کی جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں اندر ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے, اور NX بلاک کو لازمی آپ دیکھیے گا. اور میری طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا بلاک ہے. بہرحال آپ لوگوں نے پلاٹ اپنا بک کروانا ہے نہیں کروانا وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. اچھا جی, ابھی ہم لوگوں نے سیکیورٹی چیک کراس کر لی ہے, اور یہ آپ کمرشلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو کنور موئز بلاک کہا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی کمرشل ایک ایریا ہے, اور یہ ابھی ہم مین روڈ سے ہی جو جس سے ہم نے وہ چیک پوائنٹ کراس کیا تھا اس کے اوپر ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے بی بلاک آ جاتا ہے. بی بلاک میں جو ہیں تمام کے تمام 500 گز کے, جس کو کنال بھی کہا جاتا ہے, پلاٹس ہیں. اور تھوڑا سا آگے ہم لوگ جائیں گے تو یہ کنور موئز بلاک جو یہ کمرشل ایریا جیسے ہی ختم ہوگا تو یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو گھر وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ اے بلاک ہے. اے بلاک کے اندر آپ کو 500 گز کے پلاٹ بھی ملیں گے جس کو کنال کہا جاتا ہے, اور 10 مرلے کے جن کی ڈائمینشن ہوتی ہے 35 بائی 65. 10 مرلہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا, اس کو 9 مرلہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کافی خوبصورت گھر وغیرہ بن چکے ہیں. اس میں جو بلاکس ہیں
ABCDEFGHIJ ब्लॉक तक इसके, और फिर इसमें एक एनेक्स ब्लॉक भी जो अभी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो उसमें अगर अपना प्लॉट आप बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये सामने इसका एक बड़ा सा सर्कल आ गया है और इसके अंदर तमाम के तमाम कमर्शियल, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये इनका एक मेन मरकज टाइप है। एक कंवर मुइज ब्लॉक हर एक सेक्टर में है, या हर एक ब्लॉक के अंदर इनके कमर्शियल्स हैं। अच्छा, हाई राइज टावर भी हैं, अगर कोई अपार्टमेंट वगैरह आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हो तो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं। पर ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखा करिएगा, क्योंकि अक्सर लोग आधी रात को भी कॉल कर देते हैं। बहरहाल हम तो पहले कोशिश करते हैं कि मगरिब के बाद या इशा के बाद अपना फोन बंद कर लें, पर कभी कभार बंदा भूल जाता है बंद करना। तो अक्सर ऐसे माशाल्लाह अक्लमंद लोग भी हैं, बहुत कम है पर बहुत अक्लमंद है वो। तो वो रात को 12 बजे भी उनको होशियारी आ जाती है कि हम लोगों ने प्लॉट खरीदना है। तो रात को 12 बजे कौन वो ऐसे ही मजे लेने, चस्के लेने, वो उनको चाहिए बस वीडियो को एंजॉय करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मजे करें। उनको क्या जरूरत है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे हमारे अब सी ब्लॉक आ गया और ये राइट साइड पे हमारे डी ब्लॉक, डी फॉर डेल्टा, सी फॉर चार्ली और डी फॉर डेल्टा। तो ये ब्लॉक्स आ गए, ये भी टोटली डेवलप्ड है। इसमें भी घर वगैरह, मकान, सब कुछ कमर्शियल वगैरह बन चुके हैं, स्ट्रीट्स वगैरह हैं। इसमें बिजली पानी का कोई मसला नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। गैस की अभी इधर कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। अभी हम ये जैसे ही हमने ये सी और डी ब्लॉक का एंड होता है तो ये आपको जिना चौक नजर आएगा, और ये सामने जो आपको बिल्डिंग वगैरह दिख रही है तो ये एफ ब्लॉक में आ जाती है। तो अभी हम लोग जाएंगे इधर से, पहले एनएक्स ब्लॉक का विजिट करते हैं, उधर ई ब्लॉक भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर बाकी ब्लॉक्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, जो डेवलप प्लॉट हैं ए, बी और सी और डी, बी और सी में तमाम के तमाम 500 गज जिसको कनाल कहा जाता है, जिसकी डायमेंशन 50x90 होती है, उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट मैं आपको रफली एक बता दूं तो 2 करोड़ रुपए से शुरू होके तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक, डिपेंड ऑन लोकेशन। डबल रोड का प्लॉट है, स्ट्रीट का है, फिर डिप्रेशन का है, लेवल प्लॉट है, वो क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो प्राइसेस की वेरिएशन इस तरह होती है। और ये तमाम के तमाम कैश पेमेंट के ऊपर है। और ए ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो 10 मरले के प्लॉट हैं मैक्सिमम, कनाल के भी हैं इसमें, पर कनाल की प्राइसेस तकरीबन वेरी उसी तरह करती हैं। और ए ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो 10 मरले के प्लॉट हैं तो उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख रुपए से शुरू होके कैश पेमेंट पे तो 1 करोड़ 90 95 लाख रुपए तक जाती हैं। ये मैं दोनों ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, ए और डी के हवाले से। अच्छा, एनएक्स ब्लॉक के अंदर हम जाते हैं, इसकी मैं प्राइस लिस्ट आपको लगा दूंगा। इंस्टॉलमेंट पे ये प्लॉट है, इसमें 5 मरला, 8 मरला, 7, 10 मरला और 12 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। इसकी प्राइस लिस्ट मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग विलिंग हो तो इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन सोसाइटी से आपकी डील करवा देंगे और आप लोगों की बुकिंग करवाने में आपकी मदद कर सकेंगे। अगर आप बाहर भी किसी कंट्री में हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो एनएक्स ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है, ये ऊपर से जो ब्रिज है ना, ये कश्मीर हाईवे का ब्रिज है और ये क्रॉस द कश्मीर हाईवे, ये एनएक्स ब्लॉक और ई ब्लॉक इसके आ जाते हैं। तो एनएक्स ब्लॉक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग अपना प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप अगर किसी आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है तो आपको मतलब आने की कोई ऐसी वो नहीं होगी। आपने पे ऑर्डर जस्ट बनाना है और हमें आपने उसकी हमें एक पिक्चर वगैरह सेंड कर देनी है। बाकी तफसील फिर मैं आपको एंड में बता दूंगा कि क्या तरीक़ेकार होगा। तो आपके नाम पे जब फाइल तैयार हो जाएगी तो आपकी पेमेंट भी हो जाएगी साथ में। बहरहाल वो तफसीलन मैं समझाऊंगा। तो ये सामने जो घर वगैरह बनते हुए दिख रहे हैं तो ये है इसका ई ब्लॉक, और ये लेफ्ट साइड पे जो आपका एरिया आ रहा है तो ये आ जाता है एनेक्स ब्लॉक का। इधर वैसे इन्होंने ये जगह वगैरह लैंड वैंड साफ कर दी है,
काफी हद तक, और इधर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए प्लांट्स वगैरह भी लग चुके हैं। ये एरिया, इसमें पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, इसमें आज ही आप लोग घर लें, प्लॉट लें और घर बनाना शुरू कर दें। तो ये सूरत हाल है इसकी। ये तमाम का तमाम अब एनेक्स ब्लॉक इधर राइट साइड पे जो ये एरिया है, और वो दूर एक रोड पे आपको गाड़ियां अगर चलती हुई दिख रही हैं तो ये कश्मीर हाईवे जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। अच्छा जी, ये अभी हम लोग ई ब्लॉक की तरफ हमारी फेस है, और वो सामने आपको एक रोड जाते हुए जिस पे ट्रैफिक दिख रही होगी, तो ये कश्मीर हाईवे है और ये एयरपोर्ट की तरफ। और ये इस साइड पे जो है ये एनेक्स ब्लॉक, वो सामने आपको पाइप वगैरह, मतलब जो सीवरेज लाइंस के लिए पाइप वगैरह पड़े हुए दिख रहे होंगे। तो ये मतलब काफी जमीन भी इन्होंने हमवार कर ली है, लैंड का कब्जा वगैरह ले चुके हैं, एनओसीज वगैरह क्लियर है इसके। चलें चलते हैं अब बाकी ब्लॉक्स की तरफ और जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, अभी हम लोग वापस आ गए हैं, और जिस रोड से हम लोग एंटर हुए थे, जहां से हमने अपना चेक पोस्ट वगैरह क्रॉस की थी और अंदर आए थे टॉप सिटी के अंदर, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे एफ ब्लॉक आ जाता है, और ये राइट साइड पे आपको जो ये बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये हैं एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के अंदर। ये एक अलग से सोसाइटी है, इसमें भी ABC 3 ब्लॉक्स हैं, और इसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स इसके अंदर भी अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। तो अगर इसमें भी आप लोग विलिंग हो, और इसमें एक चीज और है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो विलाज जिनको कहा जाता है, 5 मरला के विलाज हैं, वो भी फॉर सेल हैं। उनकी भी प्राइस के हवाले से अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो सके कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं आई। तब भी आपने अगर हमारे में कोई कमी कोताही है तो आप हमें बता सकते हैं कि ये कमी कोताही है, इसको आप तसहीह कर लें। तो आपका मशवरा और आपके सारी चीजें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। अच्छा, इसके अंदर ई ब्लॉक भी है, फिर आई ब्लॉक भी है। प्लॉट्स की वेरिएशन में आपको रफली अगर बता दूं, टॉप सिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टॉप सिटी में 5 मरले का प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 60 लाख रुपए से शुरू होके तो 70-75 लाख रुपए तक उसकी प्राइस जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जी ब्लॉक के अंदर है और कुछ ई ब्लॉक के अंदर है। ई ब्लॉक में आपको खैर सस्ते भी मिल जाएंगे, और भी जी ब्लॉक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 10 मरले का प्लॉट मैं एक वेरिएशन अदर ब्लॉक्स के हवाले से अगर बता दूं तो तकरीबन 80-85 से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक दूसरे जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। और ये सामने जो आपको विलास बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स का एरिया है, और ये ऑलरेडी मतलब इसमें ऐसे विलास भी अवेलेबल है कि आप आधी पेमेंट कर दें और घर का कब्जा ले लें, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में आप आधी पेमेंट देते जाएं अपनी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये विलास की तरफ भी लेके जाता हूँ, तो आप लोगों को जरा आइडिया हो जाए कि इनकी क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ए ब्लॉक है, और ये राइट साइड पे हमारे बी ब्लॉक, और ये सामने जो आप लोगों को विलास बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हैं अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं। इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इसमें ऐसे विलास भी हैं जिसमें डाउन पेमेंट करके आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाएगा, उसमें आप लोगों ने पेमेंट करनी है। और ऐसे विलास भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि अगर आप 50% उसकी पेमेंट कर देते हैं तो बाकी की 50% आप इसमें रिहाइश रखो, ये आपको मतलब महीने डेढ़ के अंदर तैयार करके इसका कब्जा दे दिया जाएगा, और बाकी जो पेमेंट रह जाएगी तो वो आप लोगों ने 4 साल की एक साथ में देनी है। ये सामने जो विलास आपको दिख रहे हैं ए ब्लॉक के अंदर हैं। अच्छा, इधर के अगर प्राइसेस मैं बताऊं प्लॉट्स के हवाले से, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स में जो प्लॉट्स हैं
साइजेस, 5 मरले का साइज आपको पोजेशन नॉन पोजेशन में वेरिएशन एक बता देता हूँ। तो ये अराउंड तकरीबन कोई 25-26 लाख रुपए से शुरू हो के तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइसेस जाती हैं तकरीबन तकरीबन कोई 55 से 60 लाख 65 लाख रुपए का भी डिपेंड करता है फिर लोकेशन के ऊपर के क्या लोकेशन वगैरह में है। इसी तरह 8 मरले का प्लॉट तकरीबन 60-65 लाख रुपए से पोजेशन नॉन पोजेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपकी प्राइसेस तकरीबन जाती हैं, बल्कि कम भी मिल जाएगा नॉन पोजेशन का जिसका भी कब्जा नहीं है, जमीन नहीं है, नक्शे के ऊपर प्लॉट होगा। तो अराउंड तकरीबन कोई 1 करोड़ के आसपास आप लोगों को मिलेगा, डिपेंड करता है लोकेशन पे और कंडीशन पे। उसके बाद बल्कि कम ही मिल जाएगा। और उसके बाद 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 80-85 से लेके तो ऑलमोस्ट तकरीबन एक 10-15 तक 20 तक आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद कनाल का प्लॉट अराउंड कोई 1.5 से 1 80-85 तक आप लोगों को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था आप लोगों के लिए। काफी फरमाइश आ रही थी कि टॉप सिटी के हवाले से हमें वीडियो बना के दिखाएं, और उसमें खसूसन जो एनएक्स ब्लॉक है उसके हवाले से काफी क्वेरीज आ रही थी कि इंस्टॉलमेंट पे हमें प्लॉट दिखाएं। तो वो एरिया भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। क्योंकि एनएक्स ब्लॉक में आपने देख लिया भी होगा कि उसमें कब्जा भी मौजूद है लैंड का, और थोड़ा बहुत काम भी शुरू हो चुका है। और देखें, आप लोगों ने 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना है। इसकी प्राइस लिस्ट मैं ऑलरेडी वीडियो में लगा चुका हूं, आप लोग उसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, हमें कॉल नहीं करनी कि इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या स्केड्यूल है, क्या तरतीब है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं सब कुछ दे चुका हूं। और हाँ, अगर आप लोग हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं, मतलब है आप कॉल पे आप हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं, तो उसका ये होगा कि आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। आपने व्हाट्सएप पे पहले राब्ता करना है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर ऑफिस आप लोग आना चाहो तो उसके लिए भी अपनी अपॉइंटमेंट आप लोगों ने बुक करवानी है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। अच्छा जी, ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था। आप लोगों ने देखा टॉप सिटी 1 के हवाले से, प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो पोजेशनेबल प्लॉट है, जिसको आज आप बाय करते हो और कल उस पे खर्च शुरू कर देते हो, तो उसकी कैश पेमेंट पे प्राइसेस हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के हवाले से भी मैंने सारी तफसील बता दी, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उसमें अगर आप लोग अपना प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, किसी और सोसाइटी या सेक्टर के हवाले से अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम, या हमें कमेंट्स में बताएं कि उस एरिया का भी विजिट करवाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जिस एरिया के बारे में कमेंट्स आएंगे तो हम उस एरिया का आप लोगों को विजिट करवा के देंगे। बहरहाल, सीडीए सेक्टर F6 से लेके F14-15 तक अगर आप लोगों का कोई प्लॉट है या कोई भी चीज है आप सेल करना चाह रहे हो, तो प्लॉट नंबर और पूरी डिटेल के साथ आप हम लोगों के साथ राब्ता करेंगे। और अगर आप कोई परचेज करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने पूरी अपना जो बजट है वो बता के हमसे राब्ता करना है। बगैर बजट के हम किसी को कोई मशवरा या कोई चीज ऐसे नहीं दे सकते। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।